सप्तम श्रेणी समस्त छात्र छात्री को ऑनलाइन भाषा शिक्षा कार्यक्रम को स्वागत एवं शुभेच्छा जनाए। आज आम तुम साहित्य बहिर प्रबंध विभाग प्रथम प्रसंग रामायण कथा को पढ़ा पूर्व आस रामायण कथार लेखकों विषय किछि जानि नेबा। एही रामायण कथार लेखक हेउछंती भक्त कवि मधुसूदन राव। उत्कलर पुरपल्ली रे भक्त कवि रूपे परिचित मधुसूदन राव एही प्रबंधटी को रचना करिछंती। से 1853 ख्रीष्टाब्द रे पुण्यधाम श्रीक्षेत्र रे जन्मग्रहण करी 1912 ख्रीष्टाब्द रे इहलीला संवरण करथिले। भक्त कवि मधुसूदन तांकर कर्मजीवन रे जणे शिक्षा परिदर्शक रूपे दायित्व बहन करिथिबारु शिक्षा शिक्षक छात्र छात्री और शिक्षायतन सह गभीर भावरे संश्लिष्ट थिले। रामायण ग्रंथर कथावस्तु कोमलमती छात्र छात्री आदर्श वीरत्व और जनवत्सलता संपर्क में शिक्षा ग्रहण करिवार यथेष्ट परिसर थिबारु एही प्रबंधटी को तुम पाठ्यक्रम रे अंतर्भुक्त करा जायछि। रामायण ग्रंथटी आम उत्कलीय समाज रे आबाल वृद्ध वनितांकर अति प्रिय ग्रंथ अटे। छात्र छात्री माने एही गल्प माध्यम रे आदर्श वीरत्व और सत्यनिष्ठा संपर्क में शिक्षा लाभ करिवार विस्तृत परिसर एही प्रबंध रे रहिअछि। तेबे पिला माने एही लेखकंकर अनेक लेखा मध्यरु केतोटी मु तुम सम्मुखरे रखुअछि। कवितावली बसंत गाथा साहित्य कुसुम एवं साहित्य प्रसंग एही लेखकंकर अति जनप्रिय पुस्तक अटे। तांको रचित वर्णबोध प्रत्येक ओडिया जाति पई अति सुपरिचित अटे। एही लेखारे समग्र रामायणर कथा अति संक्षेप भाव में वर्णना करा जायछि, जहाँकि तुम मानकर बुझिबा पई अति सहज करा जायछि। एवं एई रामायण कथा को तुमे एई किछि दिन मध्यरे DD1 रे लॉकडाउन समय देखिबार सुजोग पाइछ। तेणु मु आशा करुछि रामायण कथा विषय तुमे विस्तृत तथ्य एई सीरियल माध्यम रे पाई परिछ। तेबे प्रिय छात्र छात्री माने मु तुम रामायण कथार प्रथम अनुच्छेदटी को तुम सम्मुखरे पाठ करुअछि। मु आशा करे तुम समस्तक निकट रे पाठ्यपुस्तक अछि। तुमे निज निज बही को धर आउ पृष्ठा नंबर 37 को तुमे खोल आउ सेठारे मु जहा पढ़ुअछि तुमे मध्य मो सहित पढ़िबा पई चेष्टा कर। भारतवर्ष रे अयोध्या नाम रे गोटे नगरी अछि। सेठारे अति प्राचीन काल रे दशरथ नाम रे जणे राजा थिले। ताहांकर तीनी रानी थिले, कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा। ज्येष्ठा राणी कौशल्यांकर पुत्र रामचंद्र, मध्यमा राणी कैकेयींकर पुत्र भरत, कनिष्ठा राणी सुमित्रांकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम रे दुई पुत्र थिले। लक्ष्मण रामंकर एकांत अनुगत थिले एवं शत्रुघ्न भरतंकर अतिशय अनुगत थिले। चारि भाईंको मध्यरे गभीर स्नेह थिला एवं रामंकु समस्ते अत्यंत स्नेह और भक्ति करुथिले। राजा दशरथ क्रमे वृद्ध होई पड़िबारु से रामंकु राज्य देई अवसर ग्रहण करिबा पई संकल्प कले। रामंकु राजा करिबा पई नाना आयोजन हेबाकु लागिला। रामंकर नाना सद्गुण देखि प्रजा माने तांको प्रति अनुरक्त थिले। सुतरां ताहांकर अभिषेकोत्सव वार्ता प्रचारित हेबा क्षणी सेमानंकर आनंदर सीमा रहिला नाही। एही समय दशरथंकर मध्यमा राणी महाविपद घटाइले। से पूर्वे एकदा प्राणपणे सेवा करी दशरथंकु मृत्युमुखरू रक्षा करथिले। सेतेबेले राजा ताहांको प्रति अतिशय संतुष्ट होई दुईटी वर देबे बोली अंगीकार करथिले। किंतु कैकेयी आजि जाए कौनसी वर मागी नथिले। राम राजा हेबे एकथा शुणी मंथरा नाम रे जणे दुष्टा दासीर कुमंत्रणार पड़ी कैकेयी हठात दुईटी निष्ठुर वर मागी बसिले। गोटिए वर एही जे भरत राजा हुअन्तु एवं अपर वर एही जे राम 14 वर्ष निमित्त वन को निर्वासित हुअन्तु। दशरथ अत्यंत सत्यपरायण थिले। से केबे हे सत्यभंग करि नथिले। से पूर्वे दुईटी वर देबे बोली अंगीकार करथिले, वर्तमान ताहा लंघन करि न पारिले। सुतरां रामंकु वनगमन करिबाकु हेला। राज्यर समस्त लोक एही संवादरे हाहाकार करिबाकु लागिले एवं घरे घरे क्रंदनर रोल उठिला। आस पिला माने प्रथम अनुच्छेद को बुझी नेबा। भारतवर्ष रे अयोध्या नाम रे गोटे नगरी थिला। आ सेठारे अति प्राचीन अर्थात पुरातन काल रे दशरथ नाम रे जणे राजा थिले। तांकर तीनोटी रानी थिले, कौशल्या कैकेयी एवं सुमित्रा। ज्येष्ठा अर्थात बड़ राणी कौशल्यांकर पुओ थिले रामचंद्र, मध्यमा अर्थात मझिया राणी कैकेयींकर पुओ थिले भरत, कनिष्ठा अर्थात सान राणी सुमित्रांकर दुईटी पुओ थिले लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न। लक्ष्मण रामंकर एकांत अनुगतर अर्थ विश्वस्त को बुझाए। राम बड़ भाई थिले, तेणु तांकु समस्त भाई माने भक्ति करुथिले एवं
ଅନୁଗତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର କଥା ସାନମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଭରତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିଶୟ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସ୍ନେହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅତି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବେ ଏବଂ ନିଜେ ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ସିଂହାସନରେ ବସାନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ନାନା ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ରାମ ରାଜା ହେବେ ଏକଥା ସବୁଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ରାମଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ରାମଙ୍କର ନାନା ସଦ୍ଗୁଣ ଦେଖି ରାମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ କେବଳ ଯେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅତି ଅନୁରାଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖ, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅଭିଷେକ ଯୋଗ ଉତ୍ସବ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ବା ଅଭିଷେକର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଖବର ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାମ ରାଜା ହେବେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ମାତିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦଶରଥଙ୍କର ମଧ୍ୟମା ରାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମଝିଆ ରାଣୀ ମହାବିପଦ ଘଟାଇଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଘଟାଇଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଖୁସି ଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ପରିବାରର ଯେଉଁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଥିଲା ତାହା କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ସେ ବିପଦ ଘଟାଇଲେ ଆସ ଜାଣିବା। ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ରାଜା ବହୁତ ବେମାର ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତିନି ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ସେବା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମା ରାଣୀ କୈକେୟୀ ତାଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ସେବା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା କୈକେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୁଇଟି ବର ଅର୍ଥାତ୍ ବରର ଅର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦୁଇଟି ବର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ରାଣୀ ମୁଁ ତୁମ ସେବାରେ ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟେ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବର ମାଗ ତାହା ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବର ମାଗିନଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ମୁଁ ଏହି ବର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିନେବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ପ୍ରଚାର ହେଲା ଯେ ରାମ ରାଜା ହେବେ, ସେହି ସମୟରେ କୈକେୟୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟା ଦାସୀ ଥିଲା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଚାକରାଣୀ। ଦାସୀର ଅର୍ଥ ଚାକରାଣୀ। ସେ ମନ୍ଥରା ନାମରେ ଜଣେ ଚାକରାଣୀ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ, ମନ୍ତ୍ରଣା ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି, ଖାଲି ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଦେଲା ଯେ କୈକେୟୀ ଶେଷରେ ତାର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଏତେ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଯେ ରାମଙ୍କ ଜାଗାରେ ନିଜ ପୁଅ ରାଜା ହେବେ, ସିଏ ମହାରାଣୀ ହେବେ, କେତେ ଭଲ ହେବ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବେ, ସେ କେତେ ରାଜଭୋଗ କରିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ନାନା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସେହି ଦୁଇଟି ନିଷ୍ଠୁର ବର ମାଗି ବସିଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ବର ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ ରାଜା ହେବେ, ଆଉ ଅପର ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଏହା ଥିଲା ଯେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ନିର୍ବାସିତ ହେବେ। ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ବାସିତର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବ ସେହି ସମୟରେ ତାର ମୁହଁକୁ ଘର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉ, ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦଶରଥଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ତମେ ଭାବି ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଜୀବନର ଏକ
निगूढ़ विषय भाव से ग्रहण करते आउ से समय राजा जेहेतु से माने सूर्यवंशी थे से जहाँ कहते ताहा ही से पालन करते तेणु जितेबले राणी तांको दुईटी वर मागी बसिले से समय से तांकर सत्य को से भांगी पारिले नाही आउ से दुईटी वर देवाई से जो अंगीकार अर्थात प्रतिज्ञा करथिले वर्तमान से तांको बाध्य ही से वर से प्रदान कले आउ जेतेबेले दशरथ तांको वर प्रदान कले ए कथा राम जानिले तेबे तुमे भावो रामंकर मनर अवस्था किपरि हेतिबो आमे भाबिबा हुए तो जे राम रागी जाइथिबे बा दुख करथिबे कारण से राजा ही पारिले नाही किंतु नुहे पिला माने सेही समय रे रामंकर मनर अवस्था जदि तुमे जानिबो तुमे सीरियल रे मध्य देखिचो राम खुशी खुशी रे माँकर एवं बापांकर एही निष्पत्ति को से मानि नहीं आउ सी बण को जीवाई अति खुशी रे से राजी हो गले आउ जेतेबेले से राजी हेले एई कथा जेतेबेले राज्य सारा लोक जानिले सेही समय राज्यवासी मनर भाव एते दुख हैला कारण से माने जानिथिले जे राम राजा हेबे राम से शासन करेंगे केड़े सुखरे से दिन काटिबे किंतु से माने जेतेबेले जानिले जे राम 14 वर्ष निमंते जंगल को चली जिवे एही संवाद पाई अर्थात एही खबर पाई से माने हाहाकार करने को लगिले अर्थात से मन दुखरे भांगी गला आउ लेखा जाए घरे घरे क्रंदनर रोल उठिला अर्थात घरे घरे कांदर स्वर शुणागला काहारी घरे रंधा हैला नहीं काहारी घरे कौन से आनंद उत्सव करागला नहीं समस्ते अति दुखरे रहिले पिला माने एई अनुच्छेदटी को आशा करे तुमे बहुत सुंदर भाव में बुझीपारिछ तुमे किछि दिन मध्य सीरियल मध्य देखिछ तेणु तुमको यह बहुत मजा लगी एबे मु आशा करे केतोटी छोट छोट प्रश्न मु तुमको देबी तुमे ताकू करिवो आउ तुमर शिक्षक शिक्षयित्री माननकू देखाइबो पुणी थरे द्वितीय अध्याय सहित तुम सहित मोर साक्षात हबो सेतल पर्यंत रहिली धन्यवाद।